रही प्रार्थना रही मन रही से समस्त मोर हृदय अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची। प्रभु आपण प्रचुर आशीर्वाद करंतु। प्रभु बंचा जगतर अंतिम दिन में अच्छु। बाइबल से कथा कहूँ जगतर अंतिम दिन में अच्छु। केतेबेले कौन कोठी घटिबो केही जानती नाही। प्रस्तुत नथिले केतेबेले कौन हेबो आमानकर व्यक्तिगत जीवन रे केही आमे कहा सहित मिसी कासी ना। जाना छुआई की जन्म होइतिले सुधा कि आगरे आछि कि पछरे आछि कहा सहित के मिसी कासी ना। आसिरा बेले को मत केही किछि धरि कासी नाहंती आ गला बेले मत किछि नेई कि जिबे नाही। आयबंग भलिया जणे व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति बाइबल रे एते धनी थिले जे तांकर धनर हिसाब करा जाय पारिबो नाही। से कहले मो उलग्न होई कासिछि उलग्न होई कि जिबे मो किछि नेई जिबे नाही। एथि पई आमे जदि निजर मन आम निजर मूल्य बुझिବାକୁ पारिबा आम जीवन मूल्य बुझिबा आम आत्मार मूल्य बुझिबा जगत में बंचिथिबा पर्यंत जेते दिन पर्यंत प्रभु आमानक आयुष देइछन्ति सेही दिन पर्यंत आमे जदि विश्वस्त रे निजर कर्तव्य पालन करिबा जो कार्य भार प्रभु आमानक देइछन्ति ता आमे तुलेई पारिबा एवं आमाने समान अन्य मानक सहित भल संपर्क रखिबाकू पारिबा। आमाने एक त्याग जीवन काटी पारिबा अन्य विषय में चिंता करने को पारिबा ताले प्रभु आमान को प्रचुर आशीर्वाद करेंगे। आज ये रात्र समय अंतिम समय प्रभु जो वाक्य मान को देवाई चाहती मो विशेष प्रार्थना पूर्वक किसी विषय प्रभुंर वाक्य आपण मान सम्मुखें उपस्थापन करने चाहूँगी। आउ से वाक्य जेपरी आपण मो उपकार जनक हम ता अति गुरुत्वपूर्ण विषय एथि अनुरोध करुच्ची समस्ते दयाकोरी श्रृंखला सहित शांति श्रृंखला रक्षा कर शुणवे एवं मु आपण कथा देउछि मो विशेष समय भी नहीं अल्प समय भितर आज संध्या उपासना प्रभुंर सेवा वाक्यर आराधना आम अल्प समय करला निर्दिष्ट समय जो आप जावाई सहज हो जेहेतु छोट छोट पिला माने अछंती एवं आम विश्राम नेबा एथिपाई अति शीघ्र प्रभु वाक्य परिवेश आम सांग करवा एवं मुझे कथा देवा पूर्व समस्त समुदाय मंडली प्रार्थना करी जिते लोग उपस्थित रही मोर भाई भौणी मैंने आपण मान मोर श्रद्धा स्नेह प्रेम मुझे ज्ञापन करुच्ची। आपण मैंने जदि केतले मन पकेबे मत राजू भाई लोक डाकती राजू भाई पदे प्रार्थना करेंगे मो बड़ सम्मान आ बहुत श्रद्धा स्नेह पाई मर्यादा पाई मोर प्रिय बंधु प्रदीप मिश्र आम बहुत छोट बड़ सांगसाथी फुलवाणी एठिकार स्टाफ ये जो युवा पुओ बस बड़ बापा आपर ये जो स्टाफ बस मोर भाई माने समस्ते आई एम रियली एप्रिशिएट द म्यूजिकल टीम। थैंक यू प्रभुंर उपस्थित आनबारे आपंकर सहायता बहुत बड़ अमित बाबू भी नहांती से आमको साहाय्य कर गीत गाइबारे प्रभु आशीर्वाद करूँ जुआड़े से जाइए आशीर्वाद करूँ अनेक बालक बंधु मैंने बस प्रभु दास मैंने मोर सम्मान आ मर्यादा प्रभु आपको आशीर्वाद करूँ वयस्क लोक मान आशीर्वाद करूँ युवा पुओ झील मैंने जो मैंने बसीच प्रभु बंचा शिख जगत मंद आवर्जन परिपूर्ण खाद्य गुड़ दियो ना जगत जमी दौड़ी सेमती दौड़ा चेष्टा करना कौटी झुंटिल कौटी पड़गल कौटी स्लीप हो गल आ रक्षा ना बापा माँ योग्य संतान संतति हुओ मंडली समाज उपकार निमंते ठिया हुओ देश में विश्वस्त रही सत्यर विश्वस्ततार अनुगामी हो ये मोर युवा पुओ झील मान परामर्श जेहेतु आम एक सुंदर आशीर्वाद युक्त देश में बास करुचु भारत वर्ष भाया देश कौटी मत पृथ्वी ना ये देशर मर्यादा नहीं कि आम देश में बंचा प्रभुंर महिमा उद्देश्य असंख्य मान ईश्वर वाक्य भितर जा प्रभु कौन कहना चाहते आपण मान मत मु ता भी जानी ना पर्यंत कि प्रभु किसी न कि निश्चय कहे दयाकोरी कहते कि मो सहित मार्क सुसमाचार जो मैंने बाइबल धरी बाइबल उठे देखे कि जो मैंने बाइबल धरी वेरी गुड यहाँ देखे शैतान को डर लगे कहीं अस्त्र ना यहाँ द्विधार खड़ग ठार तीक्ष्ण दर कहवा लोक मुझे काटब शुणा लोक मुझे काटब गोटे पटे बाधिब ना द्विधार खड़ग इाड़ू भी धार सियाड़ू भी धार आ खड़गर अस्त्र ना माने
हैंडल नहीं बोली डॉक्टर बिलिग्राम कहते जी से खड़ग धरब ता हाथ आग काट ईश्वर वाक्य जीवंत कार्य साधक प्राण आत्मार परिभेदक प्रत्येक सूक्ष्म विचार भीतर ईश्वर वाक्य प्रवेश करें आपण कौन कल्पना को लुचाई पारे ना जेहेतु ईश्वर वाक्य आपण कल्पना भितर अस्थि मज्जारे अस्थि मज्जारे पशुची ईश्वर वाक्य से आत्मा प्राण प्रवेश कर छाती जंत्रणा मुंडे जंत्रणा आंठुरे जंत्रणा अंटारे जंत्रणा कि छाती बता किडनी प्रॉब्लम हार्ट प्रॉब्लम लंग्स प्रॉब्लम आखि प्रॉब्लम कान प्रॉब्लम ईश्वर वाक्य जब आत्मा प्राण रे पशुची आत्मा प्राण किए देखी कि से ईश्वर वाक्य प्रवेश करें मन कर हृत्पिंड प्रॉब्लम है कलिजा प्रॉब्लम है ईश्वर वाक्य कौन से प्रवेश कर जीवंत कार्य साधक वाक्य ईश्वर वाक्य जीवंत और कार्य साधक जो भी जीवन अच्छी से जीवन प्रोड्यूस तुम जहाँ बुणव ताहा काट जीवन बुणले जीवन काट मृत्यु बुणले मृत्यु काट प्रेम बुणले प्रेम काट क्रोध बुणले क्रोध काट ईर्षा बुणले ईर्षा काट घृणा बुणले घृणा काट शत्रुता विवाद बुणव शत्रुता विवाद काट प्रेम बुणव बंधुता बुणव से काट धान बुणले धान काट गहम बुणले गहम आम जोटा बुण से जीशु कहले बुणा कटा समय नहंग समय अच्छे जीशु कहले जहाँ बुणव ताहा काट आम भल विष बुणवा भल विष काटा टंका बुणवे टंका काट दान बुणवे दान काट प्रेम बुणवे प्रेम काट मो जीवन देखी मो विशाखापट्टनम थे 8 दिन प्रचार करी 1000 लोक था आम जुआड़े खाइब मत डाके से घर को 50-60 लोक आसुले मो स्त्री थाए मोर छोटे मोर पुआ गोटे थाए आम सहित आई भाई बहन खाई 50-60 लोक आसुन से घरे गोटे घरे खाइबा मुझे 2 दिन देखी 3 दिन देखी सकाଳେ सन्ध्या मुझे जुआड़े 60-70 लोक खाइबा आसुन मत डका जाए मंडली बड़ बड़ लोक मान परिवार लोक मान मुझे पास्टर को पचारे आज्ञा आपण मंडली में गोटे बड़ अद्भुत विषय देखिली आमको आप चित्त कर गोटे गोटे घरे डाक खाइबा दौरान जे आम सहित 50-60-70 लोक खाइबाई ये कष्ट होना कि परिवार मान मत गोटे कथा कहले पास्टर डिगर वी कल्टिवेट द लव आम प्रेम बुणुचु आम मंडली प्रेम बुणुचु आ प्रेम काटुचु जो प्रेम थाए से त्याग थाए त्याग जो थाए प्रशंसा से न थाए प्रशंसा आसरे किए त्याग करती ना जे निज त्यागी कहे ए देश अन्य देश से प्रशंसा आशा करते वाह 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 आमको दरकार नहीं से प्रशंसा प्रभुंर प्रशंसा आम साधारण धूली मात्र मनुष्य घासर फूल एवं फुटू पर ना प्राण पक्षी उड़ी पड़ी शून्य घट जीवन खेल घर हो दिने शेष कौन सी जीवन में किसी ना अच्छे पर ना एथपाई मोर भाई भूणी मैंने एक अर्थपूर्ण जीवन ए मीनिंगफुल लाइफ एक पर्पजफुल लाइफ एक उद्देश्यमूलक जीवन आम जीवन बाइबल कहूँ चाखंडे मात्र चाखंडे कहले 9 इंचिया 9 इंच तो बना मोर हाथ नहीं क्या 6 इंचिया अच्छा 6 इंचिया बाइबल 6 इंचिया आमर जीवन टा मुष्टि मात्र बोले खाई बाइबल आम जीवन टा मुष्टि मात्र केते दिन बंचिबा ए बंचिबाटा जदि आमे अर्थ बुझिबा तले भलरे बंचिबा आ होल लाइफ आम डायरी खोलले जदि भल विषय किछि नथिबो खाली खराब विषय थिबो आम गला पर आम पिला माने कि आम लोक माने पढिबे किछि अर्थ नै तार जीवन रे बोली कहि एथपाई आमानको जीवन अर्थपूर्ण इट्स ए मीनिंगफुल लाइफ आवर लाइफ इज फुल ऑफ मीनिंग धनी ना गरीब से प्रभु पचार ना छोट ना बड़ से पचार ना उच्च ना नीच से भी पचार ना समस्ते माँ गर्भ आसुच्च समस्ते समाधि को जीवे मशाणी को जीवे कई क्या दायी हेबे ना एटी मार्क सुसमाचार 14 पर्व दयाकर शुणे मु पढ़ी अल्प समय मात्र कहे निर्दिष्ट समय छाड़ा मो प्रार्थना करुच्ची प्रभु मत से धैर्य दिंतु अनुग्रह करंतु 16 पद मु पढ़ुची से बोले यीशु ख्रीष्ट को प्रांगण अर्थात प्रासाद भीतर को घेनी जाए समस्त सैन्य दल को डाकी एकत्र कले जो दिन यीशु ख्रीष्ट को क्रूस समर्पण कर प्रथम दिन रात्रि घटना
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନେ କଣ କଲେ? ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଆର୍ମି, ରୋମାନ୍ସ ଆର୍ମି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିକି କଣ କଲେ? ନେଇଗଲେ ବାରସ କଲା ପରେ। ଆଉ ପ୍ରାସାଦ ଭିତରକୁ ରାଜା ପିଲାତଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭିତରକୁ ରାଜ ଦରବାର ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। କିଙ୍ଗ ପାଇଲଟ ୱାଜ ରୁଲିଂ ଅନ୍ ଦୋଜ ଡେଜ୍। ସେ ଯେତେବେଳେ ରୋମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ରୋମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଆଯାଇଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଘଟଣା ଏଇଟା। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପିନ୍ଧାଇଲେ ଏବଂ ଲେଖାଯାଇଛି ଓ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ବନାଇ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଦେଲେ। କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ, ସୁନାର ମୁକୁଟ ନାହିଁ, ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟର ମୁକୁଟ ନାହିଁ, କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ। କଣ୍ଟାର ଛାଡି ନେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଥିଲେ ତେଣ୍ଟାରେ, ଆଉ କଣ୍ଟା ଗୁଡାକ ମୁଣ୍ଡରେ ଭେଦି ହେଇଗଲା। ଏଠି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ନେଇକି ପିନ୍ଧାଇଲେ ଏବଂ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଦେଲେ ଆଉ ହେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା। ସେ ତ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା, ସତ କଥା। ଆଉ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆମେ ଦିନ ବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ହେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା ନମସ୍କାର, ଏହା କହି ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି ବନ୍ଦନା? କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ, ପିଠା ମାରି, ଛେପ ପକାଇ, ଦାଢି ଟାଣି, ଅପମାନ ନିନ୍ଦା କରି, ଲଜ୍ଜା କରି, ଛେପରେ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକେଇ ପକେଇ, ଦାଢି ଟାଣି ଟାଣିକି, ପିଠା ମାରି ମାରି, କଣ୍ଡା ମାରି ମାରିକି, ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇକି ହେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା ନମସ୍କାର ବୋଲି ବନ୍ଦନା କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାଙ୍କୁ ଏମିତି ବନ୍ଦନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଦନା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ରାଜା ମହାରାଜା ଦେଶଧ୍ୟକ୍ଷ ଶାସକ ମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେ। ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ ପଡେ, ଏମିତି ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ। ମୁଁ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ ଉପରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ। ବଡ ବଡ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟରେ ଥରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବିଛେଇଥିଲେ, ମତେ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ। ଜଣେ ବିଶପ ଥାନ୍ତି ମୋ ସହିତ। ମୁଁ ଦେଖିକି କାର୍ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଛାନିଆ ହେଇଗଲି। ଏଟା କଣ କରିଛନ୍ତି? ବିଶପ କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରାଇଛି ଜାଗାଟା, ଆପଣ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଉପରେ ଚାଲିବେ। ଭାଇ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟ, ମତେ ସାଇଡରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଶପ ଆପଣ ମଝିରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ନା ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଏ କି କଥା ଏଇଟା? ମୋର କି ଯୋଗ୍ୟତା? ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଚାହୁଁ, ଯୀଶୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଚାହିଁନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏପରି ବନ୍ଦନା କରାଗଲା ଯୋଉ ବନ୍ଦନାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ବନ୍ଦନା ତାଙ୍କୁ କରାଗଲା ଯୋଉ ବନ୍ଦନାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେ ଆମମାନଙ୍କ କଲିଜା ଦୋହଲିଯିବ ଭିତରେ, ଆମମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କୁ ରାତି ସାରା କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାହେଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଛି ତେଣ୍ଟା ମାରିଲେ, ଚଦର ଘୋଡେଇକି ପିଟିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ କହିଲେ ତତେ କିଏ ମାରିଲା? ତୁ କହିପାରିବୁ କି ଯଦି ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯଦି ତୁ ଈଶ୍ୱର? ସେମାନେ ଦାଢି ଟାଣି ଦେଲେ, ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଲେ, ଘୋଷାଡି ମାରିଲେ। ଆଉ ଲୋକ ତାଳି ବଜାଉଥାନ୍ତି, ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। ଆମେ କେବେ କେବେ ଦେଖୁ ଏଇଗୁଡାକ ଟିଭିରେ, କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଖୁ। ଯଦି କିଏ କାହାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ, ଲୋକ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି, ଫୋନ ଧରିକି ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଲୋକକୁ କାହିଁକି ମାରୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୟା ମାୟା ଆଜିକାଲି କିଛି ନାହିଁ। ଅତି ସାବଧାନରେ ଜୀବନ ନ କାଟିଲେ କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଛାଡିରେ କି ଗାତରେ ପଡିବା, ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେଦିନ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଓ ରୋମିଓ ମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ତାର ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ଏପରି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ଆଉ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏପରି ଲେଖାଯାଇଛି ପୁଣି ସେମାନେ ନଳ ଘେରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇଲେ, ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଥଟ୍ଟା କରି କରି କହିଲେ ହେ ରାଜା, ହେ ରାଜା। ଅପମାନ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଟେ, ଅପମାନ ଏମିତି ଅଟେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅପମାନ ସହି ନ ପାରିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଅପମାନ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାହାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାହିଁ, ମତେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେଇକି ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେଇଗଲେ, ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖାଇଛି।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ତାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ରାତ୍ର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇଛୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ତଳକୁ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲା ଉତ୍ତରେ କୃଷ୍ଣ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର କାଢି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢେଇବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରକୁ ଘେନିଗଲେ। 21 ପଦ। କଣ 21 ପଦ? ସେତେବେଳେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଓ ରୁଫଙ୍କ ପିତା ସିମୋନ ନାମକ ଜଣେ କୁରୁଣୀୟ ଲୋକ, ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର ଲୋକ ନଥିଲେ। 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନାମ ନଥିଲା। ରୁବେନ, ଜିହୁଦା, ଗାଦ, ଆସେର, ବେଞ୍ଜାମିନ, ନଫ୍ତାଲି, ସକର, ଜୁବଲୁନ, ଯୋସେଫ ଏମାନଙ୍କ ବଂଶର ଲୋକ ନଥିଲେ, କୁରୁଣୀୟ ଲୋକ। ନିକର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଜଣେ କିରାନ କୋରିନିୟନ୍ସ ଥିଲେ, ଆଫ୍ରିକାନ ଥିଲେ। ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସେ ତାଙ୍କର କୁରୁଣୀୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ନାମ ସିମୋନ। ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଥିଲେ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଓ ରୁଫସ। ତାଙ୍କ ବାପା ସେଇ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ ବାଟରୁ, ଗ୍ରାମ ପଲି ଗ୍ରାମରୁ ଆସି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ ବୋହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ପିଲାତଙ୍କ ଦରବାରରୁ ଗୋଲଗୋଥା ପାହାଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି। 2 ମାଇଲ ଅଧେ, 2.5 ମାଇଲ ରାସ୍ତା ଯାଉଛନ୍ତି କାନ୍ଧରେ କ୍ରୁଶ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟ 120 ରୁ 135 କିଲୋ ଓଜନ କ୍ରୁଶ ଥିଲା। ହାତରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟା ବିଦ୍ଧ କରାଗଲା 11 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବାର କଣ୍ଟା ଥିଲା। ହାତରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟା ମରା ହେଇଥିଲା ପ୍ରାୟ 9 ଇଞ୍ଚର କଣ୍ଟା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯୋଉ କରୋନା ପ୍ରହାର କରାଗଲା 39 ଥର ପ୍ରହାର କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରହାର କରିବାର ମୁନ ଏଇ ଯୋଉ ଚାବୁକରେ ଲୁହା ମୁନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ମାରିକି ଟାଣି ଦେଲା ବେଳକୁ ମାଂସ ଫାଳ ଫାଳ ବାହାରି ପଡୁଥିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ପକେଇଲେ। କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ପଦେ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର କେହି ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲାଗଲା ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡିଗଲେ, କ୍ରୁଶ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଗଲା, କ୍ରୁଶ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ସିମୋନ ବୋଲିକି, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧରିକି ଆଣିକି ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶ ବହନ କରାଇଲେ। ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ସଫରିଂ। ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶ କହିଲେ କଣ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶ କହିଲେ ଜଗତର ପାପକୁ ବୁଝାଏ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯିଏ ମୋ ପଛରେ ଅନୁଗମନ କରିବ ସେ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେଣିକି ଆସୁ। ଆପଣା କ୍ରୁଶ ବୋଲେ ମୋର ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୁଶ ହଉଛି ଜଗତର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଅଭାବ, ଅନାଟନ, ସମସ୍ୟା, ରୋଗ, ବ୍ୟାଧି, ଅଶାନ୍ତି, এইଗୁଡାକ ଜଗତରେ ଆମର କ୍ରୁଶ। ଆମେ ତାକୁ ଧରିକି ଜଗତରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶ କହିଲେ ଜଗତର ପାପ ବହନ କରିକି ଯୀଶୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଏବଂ କଣ ହେଇଛି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏପରି ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୟାକରି, କ୍ରୁଶ ବହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। କାରଣ କଣ ଥିଲା ସେ କାରଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଲଗୋଥା ଅର୍ଥାତ କପାଳସ୍ଥ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗନ୍ଧରସ ମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଯାଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢେଇଲେ। ପୁଣି କିଏ କଣ ପାଇବ ତାହା ପୁଲିବାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରି ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କଲେ। ଦିନ 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢେଇଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଲିପିରେ ଏହା ଲେଖାଥିଲା, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା। 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଠାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା ପୃଥିବୀ। 3 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା। এই 3 ঘন্টা সময়ে যেতে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গলা, পরমেশ্বর যিশুকে কোণ করে ক্রুশ উপরে পাপার্থক বড়ি করে মহাপবিত্র স্থান ভিতরে ছাগ নেই, ছাগ রক্ত নেই মহাযাজক যেতে মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করুলে সে কোণ করুলে কেই জানতে না, কেবল প্রভু জানতে, মহাযাজক জানতে। যীশু খ্রিস্ট হয়েছিল আমার নিমন্তে বড়ি, ସେ ନିଜକୁ ବଳି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ 3 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ କଣ କଲେ ପିତା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ସେଦିନ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପାପାର୍ଥକ ବଳିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପାପ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳିଦାନ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିଦାନ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଆମେ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସେ ଥିଲେ
स्वयं ईश्वर। आज देखा कि कलसी बरणी आसतु कलसी बरणी आम जा कलसी बरणी आम पाइबा जीशु ख्रीष्टर परिचय एत गुरुत्वपूर्ण विषय लिखा जाए प्रभु वाक्य कलसी बरणी 1 पर्वर 15 पद कलसी चिठाऊ 1 पर्वर 15 पद लिखा जाए से अदृश्य ईश्वर प्रतिमूर्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट होउचंती अदृश्य ईश्वर प्रतिमूर्ति अदृश्य ईश्वर प्रतिमूर्ति ही इज द विजिबल गॉड ऑफ अनविजिबल गॉड से होउचंती दृश्य अदृश्य ईश्वर प्रतिमूर्ति एथि लेखा जाइछि मोर प्रिय भाई भूणी माने अदृश्य प्रतिमूर्ति समस्त सृष्टिर प्रथम जात यदि सृष्टि करे किछि अछि से ही प्रथम जात कारण दृश्य अदृश्य स्वर्ग और पृथ्वी रे समस्त विश्व ताहांक द्वारा सृष्टि हैला सिंहासन की प्रभुत्व के आधिपत्य की कर्तापण समस्त ताहांक द्वारा ताहांक निमंते सृष्टि होई अछि समस्त विश्व सृष्टि हेबा पूर्व से अछंती और ताहांक ठारे समस्त विश्वर अस्तित्व अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से ही अदृश्य अदृश्यर मालिक जहाँ सृष्टि होइछि तांको पई होइछि जहाँ सृष्टि होइछि से कहिछथि से अदृश्य ईश्वर प्रतिमूर्ति बाइबल कहे मनुष्य ईश्वर को देखी ना ईश्वर को देखी मनुष्य बंची पार ना ईश्वर को देखी मनुष्य बंची पार ना ये जो अदृश्य ईश्वर प्रतिमूर्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट वर्णना कलसी पाउल कर